আজকের ভিডিওটা নিয়ে, আজকের কালেকশন নিয়ে আমি নিজে তোমাদের থেকে বেশি এক্সাইটেড, তার কারণ আমার চোখের সামনে জিনিসগুলো আছে। তোমাদের বলেই ছিলাম। আর সব থেকে বড় কথা, এবারে ট্রেডিশনাল থেকে ডিজাইনার অনেক 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 বেশি সেল হচ্ছে। অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা, খুব ট্রেন্ডি এবারে ডিজাইনার ওয়্যার। বাট ডিজাইনার ওয়্যার পরলে তার সাথে তো একটা মানানসই ব্লাউজও চাই নাকি। যেমন ধরো এখন তোমরা যে ডিজাইনার গুলো কিনছো, সেগুলো হয়তো মনের মতন ব্লাউজ তোমরা বানাতে পারবে না, তার জন্য মনে মনে ভাবছো যে পরতে পারবো না, বেকার থাক, ডিজাইনার নেবো না। বা এরকম কিছু যদি মনেও হয়, আজকের ভিডিও দেখার পরে সেটা হবে না। বিকজ আমি হলপ করে বলতে পারি, আজকের লাইভে যা কালেকশন দেখবে, অ্যাটলিস্ট কলকাতা থেকে যারা লাইভ করে তাদের কাছে এই কালেকশন পাবে না। অ্যান্ড তার থেকে বড় কথা, দি মোস্ট চ্যালেঞ্জিং প্রাইস। এতদিন তোমরা দিল্লির শাড়ি পেয়েছো, দিল্লির এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার রেঞ্জ পেয়েছো, বাট তোমরা নিজেরাও ইনস্টাগ্রাম পেজ বা বিভিন্ন জায়গা ফলো করলে দেখতে পাবে যে দিল্লিতে একটা মার্কেটই আছে, ব্লাউজ মার্কেট বলে, ব্লাউজ গলি আর কি। সো সেই ব্লাউজ গলির থেকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক্সক্লুসিভ ব্লাউজের রেঞ্জ, অ্যান্ড সেটাও এমন দামে দেবো যেটা তোমরা দিল্লিতে বসেও পাবে না, এটা আমার গ্যারান্টি। তার একটা কারণ এটাই যে প্রতিটাই কিন্তু সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস, মানে কিছু আছে দুটো তিনটে, ম্যাক্সিমামটা এক্সক্লুসিভ পিস, সিঙ্গেল পিস। আর এই জিনিসগুলো যেহেতু আমার বন্ধু এনে দিয়েছে, তার জন্য আমি খুব লিমিটেড পিসই আনতে পেরেছি। বিকজ ও তো ফ্লাইটে আসে, ফ্লাইটে মানে ও যখন আনছে তখন জিনিসটা কি আমার এক্সট্রা চার্জেসটা একটু বেশি দিতে হচ্ছে। আমি তো ওখান থেকে শিপিং করিয়ে আনিনি, শিপিংটা একটু কম লাগে, ওভাবে এলে বেশি লাগে। তোমরা যারা ফ্লাইটে যাতায়াত করো জানোই এক্সট্রা লাগেজের চার্জেস বেশি থাকে, সেই কারণে আমি একদম লিমিটেড পিস এনেছি। বাট যে কটা দেখবে, প্রথমত চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে, অ্যান্ড কলকাতার মার্কেট ঘুরে দেখলেও সেই ব্লাউজ পাবে না, বলেই দিচ্ছি। দিল্লির ব্লাউজ গলি বা মুম্বাইয়ের কিছু মার্কেটসে পাবে, বাট এটা এক্সক্লুসিভলি তোমাদের জন্য। চলো, 2 মিনিট ধরে বক করে ফেলেছি, এবার শুরু করে দিচ্ছি আজকের কালেকশনস দেখানো। ফার্স্ট বলে রাখি, আজকের ভিডিও হচ্ছে ব্লাউজ স্পেশাল ভিডিও। যে ব্লাউজগুলো আমি দেখাবো প্রতিটা এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার। তার মধ্যে যেহেতু এবারে ফেন্ডি ভীষণ চলছে, অ্যান্ড ফেন্ডির ব্লাউজ রেঞ্জ মোটামুটি 1200-1300 এই রেঞ্জে। সো অনেকেই ভাবছে যে শাড়ি হয়তো 850 শাড়ি নিয়েছো, তার সাথে একটা 1250-এর ব্লাউজ পরবো, কি রকম লাগবে। সেই কারণে সেই কথা মাথায় রেখে আজকে ব্লাউজও একদম কমে পাবে ফেন্ডিতে। আরো যে ডিজাইনার্স আছে সবগুলো সবচেয়ে কম দামে পেতে চলেছো। ব্লাউজের রেডি সাইজ 38 আপ টু 44 অল্টারেবল। এবার কিছু এক্সক্লুসিভ ব্লাউজ রেঞ্জ আছে যেগুলো রেডি সাইজ থাকবে 34 আপ টু 38 অল্টারেবল। ওকে, আমি প্রথমে ফেন্ডির ব্লাউজ থেকেই শুরু করব। আমি বলে দিতে পারি, এই জিনিস এই দামে, যে দামে দিতে চলেছি, কখনো পারবে না, মানে পাবে না। ফার্স্ট কালারটা দেখাচ্ছি, রানী কালার। যেই কালারের শাড়ি আমি পরেছিলাম, মানে আমার যেই কালারের ফেন্ডি আছে, এটা সেই কালার। রানী রেড দুটো কালারই আছে, আমি দুটো আগেই পাশাপাশি রেখে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এটা রেড কালার, দিস ইজ রানী কালার। রানী রেড ডুয়াল টোন যেটা যাচ্ছে সেটা পুরোটা ফেন্ডির ওপর, অ্যান্ড পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্কের ওপর যাচ্ছে। ক্লোজলি দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্কের ওপর যাচ্ছে। सब्यासाची काटे থাকছে, একদম एक्सक्लूसिव रेंज। दिस इज द हैंड पोर्शन ऑफ द ब्लाउज। ये पूरा प्योर जो मतलब 2500 रेंज का जो फेंडी होता है वो मटेरियल से बना हुआ है। ये जाएगा इसका हैंड का बॉर्डर। अभी आती हूँ बैक पोर्शन में, ये जाएगा इसका बैक, इसके साथ ये लटकन रहेगा, ये जाएगा इसका बैक डिजाइन। बैक में मतलब हुक है, और फ्रंट मतलब ये है पैडेड है। पैड बहुत अच्छा है, मतलब कोलकाता का मटेरियल से भी ज्यादा अच्छा है इसका पैडिंग मटेरियल। ये जाएगा फर्स्ट कलर ऑफ द ब्लाउज, रेडी साइज 38 अप टू 44, इजीली ऑल्टरेबल। अभी आती हूँ प्राइस में। प्राइस रहेगा, प्योर फेंडी का ब्लाउज है, इसका मतलब इसका प्राइस होने वाला है ओनली एंड ओनली 750 प्लस शिपिंग। 750 টাকায় प्योर फेंडी विथ सब्यासाची काट पैडिंग, মানে অসম্ভব ব্যাপার, তোমরা নিজেরাও জানো। only 750 will be the price plus shipping। কলকাতায় থাকলে
ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকলে 30 রুপিস, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থাকলে 50 রুপিস, নর্থ ইস্টে থাকলে 80 রুপিস। শিপিং চার্জ বলে দেওয়া হবে, একটা শিপিং এ যতগুলো ইচ্ছা ব্লাউজ নিতে পারবে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার অফ দিস ব্লাউজ, প্রাইস জায়গা অনলি 750 প্লাস শিপিং। চলো এইবার সুন্দর সুন্দর কালার অপশনস দেখিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট হোয়াইট, এই হোয়াইট ব্লাউজটার সব থেকে ভালো জিনিস হলো শুধু ফেন্ডি না, যে কোনো শাড়ির সাথে তোমরা এই ব্লাউজটা পরতে পারবে, অসম্ভব ভালো লাগবে। গাজ্জি বলো, ক্রেপ বলো, হোয়াইটে প্রচুর শাড়ি আছে, সেই শাড়িগুলোর সাথেও কিন্তু এই হোয়াইট ব্লাউজটা খুব ভালো লাগবে। দেখো খুব মিনিমাল একটা কাজ করা আছে, একদম উগ্র লাগবে না, বাট প্রচন্ড সুন্দর। ব্লাউজের প্যাডিংটা তোমরা এখান থেকেই দেখে বুঝতে পারছো, অসম্ভব ভালো। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কালার অফ দ্য ব্লাউজ which is white one, 750 प्लस शिपिंग। ये जाएगा बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज। जिसको जो कलर पसंद आता है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए 6290216509 ये नंबर पे। नेक्स्ट कलर টিল ব্লু কালার, জাস্ট কালারটা দেখো, মানে বললাম না এটা পিওর ফেন্ডি, যার জন্য এটার কোয়ালিটি তুমুল সুন্দর। আমি নিজে এটা 4টে কালার নিয়েছি। দিস ইজ দ্য কালার। এই টিল ব্লুটা আমার একটাও ছিল না, যার জন্য আমি টিল ব্লু শাড়ি পরতে পারতাম না, মানে টিল ব্লু ফেন্ডি। दिस इज द कलर टील ब्लू कलर, प्राइस जाएगा 750 प्लस शिपिंग। ये जाएगा इसका बैक पोर्शन। মানে না নিলে এই ব্লাউজ, যারা ফেন্ডি অ্যাটলিস্ট নিয়েছো তারা না নিলে তুমুল লস করবে। দিস ইজ স্টিল ব্লু কালার। নেক্সট কালার ইয়েলো কালার, মানে ব্লাউজ বানানোর 1000 টাকা নেয় আমার প্যাডেড ব্লাউজ বানানো, সেখানে এইসব ডিজাইন দিতে গেলে 1200-1500 টাকা। তোমরা রেডি ব্লাউজ মানে ওয়ার্ক করা পাচ্ছ অনলি 750 তে। দিস ইজ ইয়েলো কালার only for 750। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509। दिस इज द कलर येलो। नेक्स्ट कलर द मोस्ट डिमांडिंग कलर, ठीक है, पिंक कलर। देख लीजिए ये वाला जाएगा पिंक कलर। ये भी और भी बहुत सारा पिंक साड़ी होता है, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका मटेरियल आप देख ही सकते हैं, इतना दूर से भी ये मतलब वेलवेटी फिनिश दिख रहा है। ये जाएगा ओनली फॉर 750, 750। दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509। दिस इज ओनली फॉर 750। নেক্সট ইজ ব্ল্যাক। ব্ল্যাক কালারটাও সেরকমই একটা কালার, একটা ব্লাউজ কিনলে তোমরা ব্ল্যাক ফেন্ডির সাথে পরতে পারবে, ব্ল্যাক প্রচুর ডিজাইনারের সাথে পরতে পারবে, এনিথিং এন্ড এভরিথিং। দিস ইজ দ্য কালার ব্ল্যাক। প্রাইস জায়গা অনলি, দেখে নাও হাতের কাজটাও ক্লোজলি দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ম্যাটেরিয়াল দেখেই আশা করি বুঝতে পারছো। পিওর ফেন্ডির ওপর যাচ্ছে ব্ল্যাক सब्यासाची पैटर्न ब्लाउज। प्राइस इज ओनली 750, 750। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप। नेक्स्ट इज रेड कलर। প্রথমে দেখিয়েছি রানী কালার, নাও দ্য কালার which I am showing that is red one, only 750, 750 প্লাস শিপিং। মানে এই ব্লাউজ তোমরা হাতে পেলে নিজেরাই বলবে সত্যি কৌশানী কিছু একটা দিয়েছো, মানে শুধু শাড়ির জন্য মৌসুমিস কালেকশনকে মনে রাখবে না, এটা আমার গ্যারান্টি, ব্লাউজের জন্য মনে রাখবে। নেক্সট কালার পিকক গ্রিন। এই কালারটার শাড়ি প্রচুর পাওয়া যায় কিন্তু ব্লাউজ এক্সাক্ট পাওয়া যায় না, সেই কারণে তোমাদের জন্য এই ব্লাউজ আনা। প্রতিটা কালার দেখো, যেই কালারগুলোর ফেন্ডি ম্যাক্সিমাম সোল্ড হয়, মানে একটু বেশি সোল্ড হয়, সেই কালারগুলো এসছে। দিস ইজ পিকক গ্রিন কালার, যেই কালারের একদিন পরেছিলাম তোমরা বলছিলে যে কি ব্লাউজ ভাল লাগবে, একদম এই ব্লাউজ চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। দিস ইজ পিকক গ্রিন कलर। प्राइस जाएगा ओनली 750 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509। नेक्स्ट कलर जाएगा गोल्डन कलर, ठीक है, ये जाएगा गोल्डन कलर। देख लीजिए, ओ माय गॉड, मतलब मटेरियल देखिए एक बार। दिस इज गोल्डन कलर। प्राइस इज ओनली 750 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509, ठीक है। दिस इज गोल्डन कलर एंड द लास्ट एंड फाइनल कलर इज पर्पल कलर। इसका भी पर्पल का शेड देखिए। फेंडी छोड़िए, बहुत सारा साड़ी होता है जिसके साथ हम लोग को ऐसा डिजाइनर ब्लाउज चाहिए। 750 में डिजाइनर ब्लाउज कोई सोचता भी नहीं है, ठीक है। ये जाएगा ओनली फॉर 750, 750। दिस इज पर्पल कलर। पसंद आए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके फटाफट व्हाट्सएप 6290216509। दिस इज द कलर ऑफ द ब्लाउज। चलिए अभी आती हूँ जो एक्सक्लूसिव रेंज है कि एक या दो जन को ही मिलेगा। फर्स्ट, आप लोग बहुत मांगे थे नूडल स्ट्रैप, ठीक है। देखिए ये सब ब्लाउजेस आपको मतलब मॉल्स में
दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह में मिलता है। द फर्स्ट कलर इज सिल्वर कलर। इसके साथ जो सीक्वेंस है वो देखिए रेनबो सीक्वेंसिंग है। ये जाएगा पर्ल मोती का वर्क और पूरा स्टिच किया हुआ है। हाँ, कहीं से भी निकल नहीं जाएगा। इसका ये वाला कलर और ब्लैक वाला कलर मैं खुद के लिए रखी हूँ क्योंकि ये सब मतलब लगता है और मैं ये सोचती थी कि ये पहनने से ज्यादा रिवीलिंग लगता है, पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत डिसेंट लगता है। हाँ, आप लोग इस तरह का वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, जस्ट वो ही लगेगा, मतलब उससे ज्यादा कुछ रिवीलिंग नहीं होता है। इतना अच्छा मतलब कवरेज है इसका। फर्स्ट कलर में दिखा रही हूँ सिल्वर कलर। देख लीजिए पैडिंग तो बहुत ही ज्यादा है। इसका बैक ऐसा जाएगा, मैं ऐसा करके दिखा देती हूँ। और इसका प्राइस रेंज आप बहुत सारा शॉप्स में, मतलब जो इंस्टाग्राम शॉप्स होता है, इंस्टाग्राम स्टोर, उसमें जाके आप पूछ के भी देख सकते हैं। ये सब सेल होता है 2500-3000 रेंज में, 2000 भी कहीं कहीं सेल होता है। पर आप लोगों को मिलेगा ये सब मतलब हैंड स्टिच्ड नूडल स्ट्रैप, वो भी इतना अच्छा मटेरियल का, अच्छा क्वालिटी का, ओनली एंड ओनली 1350 प्लस शिपिंग। मैं जरूर यही बोलूंगी, बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोगों को दिखाऊंगी। नूडल स्ट्रैप, थोड़ा सा मतलब मोटा स्ट्रैप्स, कोई भी हो जस्ट ले लीजिए। ये जाएगा फर्स्ट कलर, वो जाएगा सिल्वर कलर। नूडल स्ट्रैप में जाएगा, ऐसा लगेगा। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 1350 प्लस शिपिंग। नेक्स्ट इज दी ब्लैक। যারা ব্ল্যাক ডিজাইনার নিয়েছো তাদের জন্য তো কোনো কথাই নেই। दिस इज ब्लैक कलर, देख लीजिए सीक्वेंसिंग और मोती का काम है, पूरा स्टिच किया हुआ है। दिस इज ब्लैक कलर, 1350 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509, ठीक है। नेक्स्ट कलर में चले जाते हैं पिंक कलर। ब्लश पिंक का ब्लाउज मिलता ही नहीं है। उसके ऊपर ये वाला डिजाइन, मतलब सोचिए ये भी रेनबो सीक्वेंसिंग है। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 1350 प्लस शिपिंग, 1350। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509, ठीक है। जो ब्लश पिंक कलर का मतलब डिजाइनर या फिर फेंडी लिए है वो भी पहन सकते हैं। ये जाएगा येलो, बहुत मस्त है, ठीक है। दिस इज येलो कलर। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 1350 प्लस शिपिंग, 1350 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509। दिस इज येलो कलर, बहुत खूब लग रहा है। नेक्स्ट चलिए, ये सिर्फ 2 जन को ही मिलेगा। ब्रिलियंट, जस्ट टू मच ब्रिलियंट। देखिए पूरा गोल्डन कलर का ब्लाउज है, ठीक है, मतलब ड्रीम ब्लाउज है जिसको बोलते हैं, वो टाइप का ब्लाउज है। दिस इज गोल्डन कलर का है, मैं क्लोजली दिखा देती हूँ। ये कटदाना और माइक्रो सीक्वेंसिंग का काम है। प्राइस इसका भी जाएगा ओनली 1350 प्लस शिपिंग, ठीक है। स्लीवलेस में जो भी दिखाऊंगी सबका प्राइस जाएगा 1350 प्लस शिपिंग। दिस इज द बैक पोर्शन, दिस इज प्रॉपरली गोल्डन कलर। जस्ट देखिए, जस्ट फील द ब्लाउजेस, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, ये सब ब्लाउज में ये जो अभी दिखाऊंगी उसके साथ आप लोगों को एक मतलब स्लीव्स मिलेगा, ठीक है। जिसको लग रहा है कि नहीं हम लोगों को इतना स्लीवलेस पहनने में दिक्कत है, उसके लिए स्लीव्स है, इसमें स्लीव्स है, ठीक है, आप स्लीव्स लगा सकते हैं। दिस इज 1350 प्लस शिपिंग। गोल्डन है, सिल्वर नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ये वाला जाएगा पूरा पार्टी वेयर। दिस आर ऑल डिजाइनर पीसेस, ये सिर्फ 2 जन को ही मिलेगा, ठीक है। 1350 प्लस शिपिंग। जस्ट लुक एट द ब्लाउजेस, इसके साथ है मतलब स्लीव्स मिलेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। दिस इज सिल्वर कलर, 1350 प्लस शिपिंग। चलिए नेक्स्ट चले जाते हैं और एक एक्सक्लूसिव पीस में। ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক পেন্ডি তো অনেকেই নিয়েছো, এবার ভাবছো কি ব্লাউজ পরা যায়, তাই তো। জাস্ট হাত মানে কি বলবো, গলাটা জাস্ট দেখো, ঠিক আছে। মানে এইগুলো এক্সক্লুসিভলি বানানো, এন্ড সত্যি বলছি এগুলো কলকাতার মার্কেটে অসম্ভব, আর যেই দামে পাচ্ছ সেই দামে তো একেবারেই অসম্ভব। হ্যাঁ, আমি বললাম তো বন্ধু গেছিল তাকে দিয়ে আনানো বলে আমি তাও এই দামে দিতে পারছি। দিস ইজ ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক ফেন্ডি যারা নিয়েছো তারা দুবারও না ভেবে এই ব্লাউজটা নিয়ে ফেলো। 1300 টাকা না কত
ফ্রেন্ডলি যারা নিয়েছে। हाँ ताई तो बोल रहा हूँ दिस इज द कलर, दिस इज ब्लैक कलर, ब्लैक के ऊपर ब्लैक से ही काम किया हुआ है। ये जाएगा बैक पोर्शन, सबके साथ लटकन है और स्लीव्स भी है, ठीक है। बैकटा देखो सुंदर, এই যে ডিপ নেক ব্যাকে যাচ্ছে, মানে অসম্ভব সুন্দর ব্লাউজগুলো, অসম্ভব সুন্দর। যারা নেবে না সত্যি বলবো, তোমরা কলকাতা ঘুরে দেখো এই ব্লাউজ পাও কিনা। এই যে প্রতিটার সাথে স্লিভস থাকবে, ঠিক আছে। সো স্লিভসও লাগিয়ে পরতে পারো, যাদের মনে হচ্ছে যে না ব্যাপারটা ভালো লাগছে বাট স্লিভলেসের জন্য নিতে পারছো না, তারা স্লিভস লাগিয়ে পরে নেবে। দিস ইজ অলসো অনলি ফর 1350 প্লাস শিপিং। দিস ইজ ব্ল্যাক কালার। নেক্সট রেড, দি রেড, জাস্ট কাজটা দেখো, এখানে এই কাজের দাম কত, মানে পুরোটা হ্যান্ডওয়ার্ক, কিন্তু এই যে কাজটা দেখছো পুরোটা হ্যান্ডওয়ার্ক, জাস্ট দেখো কতটা ভরাট কাজ। এই ব্লাউজগুলো এখানে 3-3.5 টাকায় সেল হয়, তোমরা বললাম তো পাবে না বলবো না, হ্যাঁ হ্যাঁ পাবে না বলবো না, পাবো, পাবে 3-3.5 টাকায় পাবে, তোমরা মিলিয়ে দেখে নিতে পারো, শুধু আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না। দিস ইজ রেড কালার, আর প্যাডিং কোয়ালিটিটা দেখো কতটা ভালো, ইভেন কলকাতার প্যাডিং এর থেকেও অনেক ভালো। ये जाएगा इसका बैक पोर्शन, लटकन रहेगा, प्राइस स्लीव्स भी रहेगा। प्राइस इज ओनली 1350 प्लस शिपिंग, 1350 प्लस शिपिंग। नेक्स्ट व्हाइट कलर, ये जाएगा व्हाइट कलर डिजाइनर ब्लाउज, देखिए অসম্ভব ভালো। হ্যাঁ তোমরা বারবার বলো, হ্যাঁ মানে আমি তোমাদের তখনই বলেছিলাম যে দেখো যখন দেব তখন 4-5টা লাইভে যা দেখো তার থেকে আলাদা দেব, না হলে তোমরা, আমি তো বেসিক্যালি এর সেলার নই ব্লাউজের, আমার থেকে কিনবে কেন যদি একই ব্লাউজ পাও। দিস ইজ হোয়াইট কালার, 1350 প্লাস শিপিং। এন্ড দ্য লাস্ট ইজ রানী কালার, 1350 প্লাস শিপিং। প্রচন্ড ভালো, প্রত্যেকটা ব্লাউজ দেখো, মানে কাজগুলো শুধু দেখো, এতটা কাজ, আর পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্ক, যে মেশিন ওয়ার্ক বা হ্যানা ত্যানা এসব কিচ্ছু না। দিস ইজ দ্য ব্যাক। কি করে ওরা দেয়, আসলে অনেক বানায় না ওরা। 1350 प्लस शिपिंग, ओके 1350 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509। नेक्स्ट এবার দেখি, দেখে নাও, একদম এটাকে বোধহয় সুইট হার্ট নেক বলে, এটাও পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্কে। যারা ব্লাশ পিঙ্ক বা রশ্মিকা শাড়ি নিয়েছো, রশ্মিকা কালার, তাদের জন্য বেস্ট। और ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन। एक सेकंड, হ্যাঁ পিঠ গুলো শুধু দেখো, কলকাতার হলে কি হয় বলো তো, পিঠ গুলো এত ধাবড়া ধাবড়া করে দেয়, ভালো লাগে না। স্লিভস গুলোও দেখো, দিস ইজ দ্য ব্যাক, একদম ডিপ নেকে যাচ্ছে, মানে ডিপ কাট ব্যাকে যাচ্ছে, ব্যাকটাও পুরোটা কাজ করা। অনলি 1350। এই জিনিসগুলো মিস করো না, মানে যারা শাড়ি এত নিচ্ছ অবশ্যই মিস করো না। दिस इज 1350 प्लस शिपिंग। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप 6290216509। दिस इज ब्लश पिंक कलर। नेक्स्ट इज गोल्डन कलर, ये जाएगा गोल्डन कलर, 1350 प्लस शिपिंग। देख लीजिए परफेक्ट परफेक्ट একটা ব্লাউজ যদি চাও, দিল্লি বোম্বেতে না গিয়ে দিল্লি বোম্বের মানে ইয়েটা নিতে চাও টেস্ট, this is the one for you guys। এগুলো রেখেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, this is golden color। আমি এগুলো থেকে প্রত্যেকটা থেকে একটা করে কালার রেখেছি, যেমন ওই এই রকম যে এই কাটটা দেখলে ওটা থেকে ওই রেড কালারটা রেখেছি, না হলে এগুলো তো সব কিছু তোমাদের দিয়ে দিলে হবে। এইটা দেখো, this is রানী কালার, ঠিক আছে। ये जाएगा रानी कलर, 1350 प्लस शिपिंग। যার যেই কালারের শাড়ি ব্লাউজ মানে ব্লাউজ লাগবে আর কি, একদম নিয়ে ফেলো। প্রত্যেকটা কাজ সুন্দর, পুরোটা হ্যান্ড ওয়ার্ক, 1350 অসম্ভব। নেক্সট দেখে নাও, এবার আসছি ফুল স্লিভ ধামাকায়। জাস্ট দেখো, এটা বলে দে ফুল স্লিভ কতটা হবে। এইটা যাচ্ছে পুরোটা ফ্রন্ট, পুরোটা কিন্তু মতি আর সিকোয়েন্সিং এন্ড কাটদানায় ওয়ার্ক যাচ্ছে। ক্লোজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দিস ইজ পিঙ্ক কালার। এবার বলে দিই, এইটার হাতাটা যাবে এতটা, এইগুলো হচ্ছে ওদের ওখানে ওয়েডিং কালেকশন। এবার ওয়েডিং কালেকশনে কি মানুষ হাতে চুড়ি পরে, যার জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এইটার হাতাটা যাবে এতটা, যাতে হাতে তোমরা চুড়ি বা যা বিয়ের সময় এগুলো তো বেশি পরে, ওই প্যাস্টেল কালারের শাড়ির সঙ্গে যে ব্লাউজ ফুল স্লিভ, তার সাথে চুড়ি, ঘড়ি, শাখা পলা, হ্যানা ত্যানা, ওখানে শাখা পলা পরে না, ওখানে অন্য কিছু পরে, চূড়া পরে,
এইগুলোর জন্য এখানে কিন্তু ব্লাউজটা এতটা হাতা। দিস আর অল ওয়েডিং কালেকশন। ঠিক আছে, তোমরা যদি চাও এটা এইটুকুনি করে টেলারিং থেকে কাটিয়ে নিতে পারো, বাট এটার সাথে চুড়ি পরলে ভালো লাগবে। ঠিক আছে, ये सब जाएगा वेडिंग कलेक्शन। इसके साथ चूड़ा वूड़ा पहनते हैं बाहर का लोग, मतलब चूड़ा पहनते हैं दिल्ली बॉम्बे, मतलब नॉन बंगाली लोग, और बंगाली लोग इसके साथ शाखा पोला ये सब पहनते हैं, इसीलिए इसका लेंथ ऐसा ही जाएगा। ठीक है, मैं दिखा दे रही हूँ, इसलिए वो भी ये मुझे बोलने के लिए बोले थे। अच्छा देखे ना, दिस इज पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर, ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन। बैक भी देखिए कितना सुंदर है। अच्छा, ये सब का प्राइस जाएगा, फुल स्लीव जो दिखाऊंगी वो प्राइस, उसका प्राइस जाएगा ओनली 3350 प्लस शिपिंग। ठीक है, ये सब 5000 मतलब 6000 में सेल होता है, आप लोग बहुत जानते हैं, मतलब आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इसका क्या प्राइस रहता है। ये जाएगा ब्लाउज पूरा हैंडवर्क किया हुआ है, 3350 प्लस शिपिंग। आप ये जो 3 लाई हूँ वो 3 मेरे लिए ही लाई थे, पर मम्मी ने बोला आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है आप लोगों को भी चाहिए होगा, तो मैं वहां से लाके दे सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक कलर। देखिए ब्लैक ऑन ब्लैक। ओके, इसका भी प्राइस जाएगा 3350 प्लस शिपिंग। ठीक है, ये भी उस तरह का ऐसा इतना तक का स्लीव्स जाएगा। ठीक है, उसके साथ चूड़ी वॉच जो भी पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। ये जाएगा इसका बैक का पोर्शन। देख लीजिए, बैक पोर्शन में अच्छे से दिखा देती हूँ, कितना डीप नेक है। देखिए ये सब कोलकाता में नहीं बनाता है, मतलब कोलकाता में थोड़ा सा ब्रॉड बैक बनाता है। ये जाएगा ब्लैक कलर, ओनली एंड ओनली 3350 प्लस शिपिंग। नेक्स्ट जो मैं खुद के लिए लाई थी, ये मतलब এক্সক্লুসিভ পিস है इसका, मतलब আমার যে বন্ধুটা গেছিল তার আর কি ফ্লাইট ছিল বলে এটা তখন বানানো হচ্ছিল, যার জন্য এটার ওই যে মানে হুক লাগানোর যে ঘরগুলো সেটাও করা হয়নি, জাস্ট ওই মেরুন কালারের ফেন্ডি একটা রেখেছি আমি পুজোয়, সেটা দিয়ে পরবো বলে এটাকে আনা। এক সেকেন্ড, আমি এটাকে এভাবে আটকে নিচ্ছি, তা নাহলে তোমাদের দেখাতে পারবো না। দেখে নাও, এইটা আমার নিজের জন্য আনা, পুরোটা পুরোটা। এটা একটু ক্লোজলি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও, ফুল কাজের। ঠিক আছে, ফুল কাজ, সাথে প্যাডিং থাকবে এইরকম যাচ্ছে, অপূর্ব। এটা আমি তো পরে ট্রায়াল দিয়েছিলাম, অসম্ভব ভালো লাগছে। दिस इज मरून कलर। ठीक है, ये वाला एक ही पीस लाई हूँ, ये मेरा पीस है, ये वो बना रहा था, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं लाके दे सकती हूँ। मतलब इसका जो हुक है वो ही नहीं लगा के, मतलब टाइम नहीं था, फ्लाइट था, इसीलिए उनको बोले कि मैं घर पे लगा लूंगी, आप लेके आ जाइए। ये जाएगा इसका बैक, पूरा काम है, कहीं पर भी एक जगह भी खाली नहीं है। इसका प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली, देखिए, ओनली 3500। ঠিক আছে, 3500 টাকা এটার ব্লাউজের দাম যাচ্ছে। তোমরা হাজার জায়গা ঘুরলেও এই ব্লাউজ পাবে না এই দামে, মানে এটা ফর শিওর। এটা আমি মানে তোমাদের নিতেই হবে এরকম ব্যাপার নয়, বাট এরকম ব্লাউজ এটা প্রচুর কালার হয়, পার্পল, ব্ল্যাক, প্রচুর কালার্স হয়। ঠিক আছে, বাট দিস ইজ দ্য কালার উইচ আই হ্যাভ টেকেন ফর মি। যদি তোমাদের এটা পছন্দ থাকে তাহলে আমাকে বলবে, আমি তোমাদের আরো কালার অপশনস এনে দেবো। ঠিক আছে, দিস ইজ মরুন কালার, ओनली 3500 प्लस शिपिंग। इसका मटेरियल है शिफॉन, मतलब जॉर्जेट के ऊपर बना है, বড্ড সুন্দর ব্লাউজটা, জাস্ট বড্ড সুন্দর। ओनली 3500 প্লাস শিপিং। আচ্ছা, নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি, যারা ধরো ফুল স্লিভ পরতে পারবে না বা স্লিভলেসও পরতে পারবে না, বা ধরো স্লিভলেসের যে হাতাটা থাকছে সেটাই তো কাজ থাকছে না, তো তোমার হাতাতেও কাজ চাই, তার জন্য এই পিসটা। ওকে, দিস ইজ দ্য পিস ফর ইউ। দেখে নাও, এটা পুরোটা পুরোটা কিন্তু কাজে যাবে, এগুলো প্রতিটা हैंड थ्रेड, मतलब हैंड वुवन है। इसका प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 2350 प्लस शिपिंग। ठीक है, इसका प्राइस रहेगा 2350 प्लस शिपिंग। देख लीजिए, दिस इज द बैक पोर्शन विथ अ ब्यूटीफुल लटकन। प्राइस जाएगा 2350 प्लस शिपिंग।
अभी जो है मतलब शो स्टॉपर, ये एक जन को ही मिलेगा, इसका कोई भी प्री बुकिंग भी नहीं ले सकती। ये पूरा है पर्ल ब्लाउज। आप लोग इंस्टाग्राम में जाइए, गूगल में जाइए, पर्ल ब्लाउज लिख के ढूंढिए, मतलब सर्च कीजिए तो आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। इसका प्राइस रेंज रहता है रेगुलर, मतलब जब मैंने भी पूछे थे तब प्राइस रेंज रहता है इसका 3000 अबव, क्योंकि ये जो पूरा काम है देखिए, ये क्रिस्टल्स और मोती का काम है, ठीक है, पूरा स्टोन मतलब स्टिच किया हुआ है। देखिए मैं क्लोजली दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। ये जाएगा ब्लाउज। दिस इज द शो स्टॉपर 1, पूरा पर्ल मोती का काम है और बैक देखिए, मतलब परफेक्ट। ये एक मतलब हुक है, हुक से बंधा हुआ है। ये जाएगा द बैक ऑफ दिस शो स्टॉपर, ठीक है। इसका प्राइस रहेगा ओनली 2550 प्लस शिपिंग, ठीक है, देख लीजिए। ये जाएगा दी शो स्टॉपर। ওকে, এটা একদম একদম একজনই পাবে, এটার কোনো প্রি বুকিং হবে না, এটার আর পিসও হবে না। দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল ওয়ান। চলো তোমাদের জন্য একদম এক্সক্লুসিভ ব্লাউজ রেঞ্জ এনে দিয়েছি, এবার ঝটপট করে বুকিং করে ফেলো 6290216509 এই নাম্বারে, অ্যান্ড জানিও কোনটা তোমাদের সব থেকে ভালো লাগলো। দেখা হবে খুব শিগগিরই, বাই বাই।